Hi guys, good morning. It's me again, your Mindoreñang Kirinyan. Ayan guys, tara na po sa ating ulam serye. Ang isa nating menu guys ay ginisang sitaw kalabasa. Ayan po. Ang ating gulay guys, sitaw kalabasa po. Then meron din po ditong pork giniling guys. So diba, ayan po. Pork giniling. Then, may isa pa po tayo ditong dinengdeng na sabunganay with saluyot, guys. So, diba? Tapos, may sahog siyang daing. Fried daing. O, diba, guys? Ang healthy ng ating mga, ngayon, ulam for today. Then, may adobo tayo dito, guys. Pork adobo. Ayan po. Pork adobo. Sabunganay with saluyot. Pork giniling at ginisang sitaw kalabasa. Ayan na guys ang ating ulam serye for today. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye!